ಒಂದು ದಿನ एक दिन ದೇವರು ಹೇಳ್ದ परमेश्वर ने कहा मूसा को ನೀನು ಒಂದು ಗುಡಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. तुम्हें एक तंबू बनाना है. ನಿನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗಲ್ಲ, तुम्हें जैसे चाहिए वैसे ನಾನು ಹೆಂಗ್ नहीं. ಹೇಳ್ತೇನೋ ಹಂಗೆ, मैं कैसे कहूंगा ನಾನು वैसे. ಎಷ್ಟು ಅಳತಿ ಕೊಡ್ತೇನೋ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು. मैं जितना माप दूंगा उतना ही ದೇವರು ಏನ್ बनाना ಮಾಡ್ತಾ है. ಇದ್ರು? परमेश्वर क्या कह रहे ತಮ್ಮ हैं? ಬಾಸ್ ತನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ, वहाँ पर अपने अधिकार को वो दिखा रहे ತಮ್ಮ थे. ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ. अपने अधिकार को वो प्रदर्शित कर ಇಲ್ಲ, रहे थे. नहीं, ದೇವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಏನಪ್ಪಾ? परमेश्वर का इच्छा क्या है? ಈ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದಿರಾ? इस वचन को आपने सुना है? ದೇವರು ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಲ್ಲ. परमेश्वर पक्षपात ಎಷ್ಟು ಜನ नहीं ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? है. कितने लोगों ने ಏನ್ सुना ತೆಗೆದು है ಓದ್ಬೇಕಾ? या फिर खोल कर पढ़ना ದೇವರು है? ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಲ್ಲ. परमेश्वर ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ पक्षपात ಒಂದು नहीं है. ಸಂಕಟ. वो हमेशा उनके अंदर एक तकलीफ ಏನಪ್ಪಾ रहता ಅಂದ್ರೆ, है. वो क्या है? ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆಯೋ स्वर्ग में जितना शांति है, ನನ್ನ ಜನರಿಗೂ ಅದಿರ್ಬೇಕು. मेरे लोगों में भी वो रहना है. ಅದೊಂದು ಪರಿತಾಪ. वो एक तड़प उनके अंदर ಹೇಳ್ತಾ है. ಇದ್ದೀರಾ? आप सुन रहे ಏನ್ हैं? ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೋಶೆಗೆ? मूसा को वो क्या कहते हैं? ನಾನು ಬಂದು मैं आकर ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತೆ उनके साथ वास करूं. ನನಗೆ ಒಂದು ಗುಡಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. मुझे वो एक तंबू बांधना है. ಆಮೇನ್ आमेन, ಆಮೇನ್ आमेन, ಆಮೇನ್. ಆಮೆನ್. ಅದರ ಅಳತೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. उसका माप मैं दूंगा. ಏನೇನು ಸಾಮಾನಿಂದ ಕಟ್ಟಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. कौन से सामान से बांधना है वो भी मैं ಅದಕ್ಕೆ बताऊंगा. ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ನಾನು ಒದಗಿಸ್ತೀನಿ. और उसके सामान भी मैं ही ला कर दूंगा. ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. आमेन. ಆದ್ರೆ लेकिन ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. एक शर्त है. ಏನದು? वो क्या है? ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡಿಸೈನ್ ಸಹ एक छोटा सा डिजाइन भी ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. मैं दूंगा. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ. एक बार इसे मैंने बताया है. ಪುನರಾವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. फिर से वापस उसे ಯಾಕಂದ್ರೆ बता ಈ रहा हूं. ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. क्योंकि इस मतलब में उसे ಒಂದು हम ಒಂದು समझेंगे. ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಸಹ एक डिजाइन को भी ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. मैं दूंगा. ಈಗ ದೇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? अब परमेश्वर कैसे देंगे? ದೇವ್ರು ಕೊಡೋದು परमेश्वर जो देते हैं, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. मनुष्य को देने वाले तरीके से देंगे तो ನಾನು- मनुष्य उसे ख्याल रख ನಾನು नहीं ಏನಂದೆ? सकता. मैंने क्या कहा? ಕ್ಷಮತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. क्षमता नहीं है कि नहीं ಸಭ್ಯತೆ कहा, ಇಲ್ಲ. लेकिन वो सभ्यता नहीं है. ಅದರ ಅರ್ಥ उसका मतलब ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಳ್ದೆ आप समझ ನಾನೇನ್ रहे ಮಾಡ್ತೀನಿ? हैं? मैं क्या करता हूँ? ಯಾರೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ किसी बच्चों में से एक ಒಂದು को ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. एक मोबाइल दिलाता हूँ. ಆಮೇನ್ आमेन. ಒಂದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೂಡಿರ್ತೀವಿ. एक दिन कुछ काम के लिए सब एकत्र ನಾನು होते ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ. हैं. मैं यहाँ पर आता ನಾನು हूँ. ಕಷ್ಟದಿಂದ मैं बहुत ही कष्ट से ಒಂದು 40,000 ಕೊಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. 40,000 देकर उस मोबाइल को दिलाया ಇಲ್ಲಿ हूँ. ಬರ್ತೀನಿ. अब यहाँ पर आता ಅವ್ರು हूँ. ಒಳ್ಳೆಯವರೇ. वो अच्छे ही ಉದಾಹರಣೆಗೆ है. ಆನಂದ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆನಂದ उदाहरण के ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. लिए आदर आनंद ಕೆಲಸ उसने। ಮಾಡೋನು. वो काम करने ಅವನಿಗೆ वाला ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. व्यक्ति, उसको कुछ कमी नहीं ಅರಸ है. ಅವನು. वो राजा है. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. लेकिन मैंने मोबाइल दिया है. ನೀವೇನಂತೀರ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕವರ್ ಹಾಕುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ವಾ ಅವನಿಗೆ? आप क्या कहेंगे? कवर डालने की भी योग्यता उसमें नहीं है. ಹಲೋ, ಇದೇನಾ? ಇಲ್ಲ है या नहीं? ಈಗಪ್ಪ ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ? अब मैंने क्या किया? ಒಳ್ಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ಶನಿವಾರ ಕೊಡಿಸ್ದೆ. शनिवार के दिन अच्छा सा मोबाइल मैंने आइतार दिलाया. बंदे. और रविवार में रविवार आया. है? रविवार के ಈ दिन ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಪಾಲಿಥಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಬ್ಯಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ರಿ, एक पॉलिथीन ಅದ್ರೊಳಗಡೆ बैग ಅದು जो ಇಟ್ಕೊಂಡು रहता ಬಂದವನೆ. है, उसमें उस मोबाइल को रखकर वो लाया ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ है. ನಿಮಗೆ? आपको कैसे लगेगा? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? यहाँ पर क्या होगा? ಗಿರ್ರ್ ಅಂತದ ಇಲ್ಲ. बहुत ही तकलीफ ಅಲ್ಲ, होगा. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? आप समझ रहे हैं जो ಗಿರ್ರ್ मैंने ಅಂತದ कहा? ಇಲ್ಲ. ಹೌದಿಲ್ಲ? दिमाग खराब होता है ಹಂಗೆ नहीं. वैसे ही ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, योग्यता नहीं है कि नहीं, ಸಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. सभ्यता नहीं है. ಯಾಕಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. क्यों मैं दिखाता हूँ ಮತ್ತೆ ಸಾರಿ आपको? ಕರೆದ ಇವನನ್ನ. पहली बार इसे उसने बुलाया. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ? ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರೋರು ಮೋಶೆಯನ್ನ ಮೊದಲ ಸಾರಿ ಬರೆದ. पहली बार परमेश्वर ने ದೇವರು बुलाया. परमेश्वर ತನ್ನ ಬರಳಿನಿಂದ, अपने उंगली से, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬರಳಿನಿಂದ अपने ही उंगली से ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ಹೊಯ್ದು एक पत्थर को ಆ डालकर ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ उस पत्थर के ऊपर ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ अपने ही उंगली से ದಶಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಬರೆದ. 10 आज्ञाओं को उन्होंने लिखा. ಕಾಯ್ಕೊಂಡ್ರ? क्या उन्होंने उसको रखवाली ದೇವರ किया? ಕೈಯಿಂದ ಕತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಹಲಿಗೆ परमेश्वर के हाथ से उंगली से निमग लिखा नमक गया. सिक्रे? अगर आप और मुझे मिलता तो? ನಾಯಕರುಗಳು ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾನು ಈ ತಪ್ಪನ್ನ ಬಹಳ ಸಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. मैंने इस गलती को बहुत बार किया है. ನಮಗ್ ನಿಮಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ अगर आप और मुझे मिल जाता तो? ಎದೆ ಕಪ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟವರು छाती को लगा कर रखते हैं. ಎರಡು ಹಲಿಗೆಗಳು 2 ಸ್ವಂತ पत्थर ಕೈಯಿಂದ, अपने ही उंगली ಸ್ವಂತ से, ಬೊಟ್ಟಿನಿಂದ, अपने ही उंगली से ಅದರಲ್ಲಿ ದಶಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನ उसमें 10 आज्ञाओं ಭೂಮಿ को ಮೇಲೆ ರೀ पृथ्वी पर ದೇವರ ಸ್ವಂತ ಬರಳಿನಿಂದ परमेश्वर के खुद के उंगली ದೇವರು से, ಇದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ ಅಂದ್ರೆ परमेश्वर ने अगर इसे छुआ ಇದು तो ಏನಾಗಬಾರ್ದಿದು? ये क्या होना चाहिए? ಆಮೆನ್. आमेन, ಆಮೆನ್. आमेन, ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಸ್ವಂತ
ಬೆರಳಿನಿಂದ ಬರೆದ. अपने खुद की उंगली से उन्होंने लिखा, ನಾನು ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. मैंने भी इस गलती को किया है. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ನೀವು. कृपया करके इसे आप ಈ सुनिएगा. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತವರು ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. इस कलीसिया में आगे नायक बनकर बढ़ने ये वाले इस तप्पन गलती को मारी मत बाहर न उंडिದ್ದೀನಿ ನಾನು. कीजिए. इस गलती को कर कर बहुत मैंने दुख किया है. ಆಮೆನ್. आमेन. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಲಘುವಾಗಿ ಎಣಿಸಬಹುದು. एक मनुष्य से दिए गए विषय को बहुत ही आसान तरीके से आप देख ದೇವರು सकते हो, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀನು ಲಘುವಾಗಿ ಎಣಿಸಬೇಡ ನೀನು. लेकिन परमेश्वर से दिए गए विषयों को आप आसान मत गिनिए. ಸ್ವಂತ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಬರೆದಿರೋದು. अपने खुद की उंगलियों से उन्होंने लिखा. ಎಂತ ಮನುಷ್ಯ ಈತ. कितना कैसा ದೇವರ मनुष्य है. ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು परमेश्वर की उपस्थिति में ಆತನ बैठकर ಕೈಯಿಂದ ಬರಿಸಿಕೊಂಡು अपने हाथ से उंगली से लिखवा कर ಬೆಳಗ್ತಾ ಐತೆ. उसका चेहरा चमक रहा है. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. वो देख भी नहीं पा रहा. क्यों? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೇನಾಗೋದು? मैग्नेट 40 ದಿನ 40 दिन मैग्नेट के साथ रहेंगे तो क्या ನೀವು होगा? 3 ದಿನ 3 दिन ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ दिन रात ಒಂದು ಮೊಳೆಯನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಟ್ರೆ एक किले को मैग्नेट में रखेंगे 4ನೇ तो ದಿನ 4 दिन ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಬ್ಬಿಣ ತಾನೇ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತದೆ. वो कोई भी लोखंड से अपने आप ಇನ್ನು चिपक 40 जाएगा. ದಿನ तो फिर 40 ಹಗಲು दिन ರಾತ್ರಿ दिन रात. ದೇವರು ಯಾರು? परमेश्वर कौन है? ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿ. आत्मा स्वरूपी. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ದೇವರೇ. पवित्र आत्मा परमेश्वर ही है. ದೇವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ. परमेश्वर पवित्र आत्मा ಆತನ ही ಜೊತೆ है. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ उनके साथ दिन 40 रात ದಿನ 40 दिन ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ बैठेंगे तो ಮತ್ತೇನಾಗಬಾರದು? और क्या होना है? ಮುಖ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ. चेहरा चमक रहा ಎರಡು है. ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡವನೇ दोनों हाथों में उसने पकड़ लिया ಕೆಳಗೆ है. ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ वो नीचे उतर कर आ रहा है तो ಇವನ್ನ ನೋಡ್ದ. इनको उसने देखा. ಇವ್ರು ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ये पी रहे हैं, ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. वो नाच रहे हैं, ಕುಡ್ದಿದ್ದಾರೆ. वो नाच रहे हैं. ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕುಡ್ದಿದ್ದಾರೆ. वो लोगों ने पिया है, ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. नाच रहे हैं. ಮಾಡಬಾರ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ जो ಇದ್ದಾರೆ. नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. वो देख नहीं पा रहा. ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? उसने क्या किया? ದೇವರ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ परमेश्वर के हाथों से जो दिया है ಕೋಪಕ್ಕೆ ಅಧೀನ ಮಾಡ್ದ. गुस्से के अधीन में उसे दे दिया. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? क्या कोई समझ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. पूरे जिंदगी इस गलती को मैंने किया है. ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡಬೇಡಿ. सीखिए मत ಆಮೇಲೆ कीजिए. ಅವತ್ತೇ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು तभी ही परमेश्वर को पता ಈ चला ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. इस तरीके से काम ಏನ್ नहीं ಮಾಡ್ದ? होगा. उसने क्या किया? ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟ. उसने फेंक कर फोड़ ಎರಡನೇ दिया. ಸಾರಿ ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ದ? दूसरी बार परमेश्वर ने क्या कहा? ನೀನೇ ಕೆತ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ, तुम ही लिख कर लाना, तुम ही खोद कर लाना, ನಾನು ಬರೀ ಸಹಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. मैं सिर्फ साइन करूंगा. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? आप समझ रहे हो? ಅದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹವಾಸ ಬೇಕು. इसीलिए पवित्र आत्मा का सहभागिता व्यत्यास चाहिए. अर्थ ಆಗ್ತದೆ? व्यत्यास आप समझ रहे ದೇವರು हो? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು परमेश्वर ने जो दिया है ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. वो श्रेष्ठ है. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. उसे हमें खोना नहीं ಅದನ್ನ है. ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಬಾರ್ದು. उसे मनुष्य के क्रोध में अधीन नहीं करना है. ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, उसे कहते समय परमेश्वर कहते ಕರ್ತನು हैं, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, परमेश्वर कहते हैं ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನ हर एक चित्र को ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. जिस तरह मैं कहूंगा उस तरह करना ಆದ್ರೆ ಈಗ है. लेकिन अब ಈಗ ದೇವರು ತಕ್ಕ ತೋರ್ಸೋನಲ್ಲ, परमेश्वर निकाल कर नहीं दिखाएंगे. ಬರ್ ತೋರ್ಸೋನಲ್ಲ ಅವನು. वो नहीं काट कर ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು दिखाएंगे ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ. क्योंकि एक मौका ನೀನು उन्होंने ಹೊಡೆದು दिया, ಹಾಕಿದೆ. तुमने उसे फोड़ दिया. ಈಗ ನಾನು अब मैं ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ अब ನಿನಗೆ? मैं बैठकर सब चित्र ಎಲ್ಲ बना कर देना ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. है? मैं नहीं ಓ, दूंगा. ನಮಗೊಬ್ಬ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಕೆ ಇದ್ದಾನೆ. मुझे एक मध्यस्थक है. ನಮಗೊಬ್ಬ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. हमारे लिए एक ಓ, मध्यस्थक है. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ದಯಾದ ಆತ್ಮನ हमारे लिए ಕೊಡೋದಿದ್ದಾನೆ. एक दया का आत्मा दिया गया ಆ है. ದಯಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ और उस दया के आत्मा को देने के ನಾವು लिए ಎಷ್ಟು ಅಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, हम इतने अयोग्य थे कि ಓ ಇವರು ಅಯೋಗ್ಯತೆಗೆ इनके अयोग्यता ಅವನು को ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು वो नहीं देके ತನ್ನ कहते ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ಯೋಗ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ. अपने इकलौते बेटे को बेचकर अपने लहू से हमें ಇದು ಯಾರು धोकर ಅರ್ಥ शुद्ध ಆಗ್ತದೆ किया ಸರ್? है. ಆಮೆನ್ ಅಂತ अगर ಹೇಳಿ. कोई समझ रहे तो आमेन ದೇವರ कहिए. ಆತ್ಮನು पवित्र आत्मा ಎಂದು ಸುಮ್ಮನಿರಲಿಲ್ಲ, कभी भी वो चुप नहीं ಎಂದು रहे ಸುಮ್ಮನಿಲ್ಲ, और कभी भी चुप ಎಂದು नहीं ಸುಮ್ಮನಿರೋದಿಲ್ಲ. है और कभी भी चुप नहीं रहेंगे. ಕಳೆದ ವಾರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, पिछले हफ्ते मैंने आपसे ದೇವರು कहा ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, परमेश्वर स्वर्ग में है ಭೂಮಿಯು ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆಯೂ और पूरा पृथ्वी बेडौल ಬರಿದಾಗಿಯೂ ಇತ್ತು. और पूरा सूखा हुआ सुनसान ದೇವರು था. ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. परमेश्वर वहाँ पर मंडरा ಯಾರು नहीं ಚಲಿಸ್ತಾ रहे थे, ಇದ್ರು? लेकिन कौन मंडरा ದೇವರ रहे थे? ಆತ್ಮನು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. परमेश्वर का आत्मा ಯಾರು मंडरा ಆಮೆನ್ रहे ಅಂತ थे. ಹೇಳಿ. कोई तो आमेन कहेंगे. ಯಾಕೆ? क्यों? ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ पृथ्वी के ऊपर ದೇವರ ಆತ್ಮನು, पवित्र आत्मा, ದೇವರ ಆತ್ಮನು परमेश्वर के ಅಂದರೆ आत्मा, उसका मतलब ದೇವರು ತಾನೇ. परमेश्वर खुद. ಆಮೆನ್. आमेन. ಆತನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. वो चुप ಆತನಿಗೆ नहीं रह सकते. ಬೆಳಕಾಗಲಿ, उजियाला हो. ಆಮೆನ್. आमेन. ಆಮೆನ್. आमेन. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ उसी तरीके से ದೇವರು ಕೋಪವಿದ್ರು ಸಹ परमेश्वर क्रोधित रहेंगे तो ದೇವರ भी ಆತ್ಮನು परमेश्वर के ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸ್ತಾ आत्मा ಇದ್ದಾನೆ. आपके ऊपर मंडरा रहे ಅವನು ಸುಮ್ हैं. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. वो चुप नहीं बैठेंगे. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 3 ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಏನು ಓದಿದ್ದೆ? 3 हफ्तों के पहले मैं क्या
पड़ा था, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರನ್ನ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೆ, यहाँ पर मैंने रुकाया ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರನ್ನ था, ನಿಲ್ಸಿದ್ದೆ, वहाँ पर रुकाया था, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರನ್ನ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೆ. यहाँ पर रुकाया था. ನೆನಪಿದೆಯಾ? आपको याद है? ಆಮೆನ್. आमेन. ಇವ್ರು ಯಾರು? ये कौन है? ದೇವರು ತಾನೇ. परमेश्वर खुद. ಆಮೆನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು? यहाँ पर कौन है? ಮನುಷ್ಯನು. मनुष्य. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು? और यहाँ पर कौन ದೇವರು है? ತಾನೇ. ಸಾರಿ, ಇದು ದೇವರ ಆತ್ಮನು. वो परमेश्वर का आत्मा ಆಮೆನ್. है. ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಗೆ परमेश्वर के आत्मा को ಮನುಷ್ಯನ ಬಲಹೀನತೆ ಗೊತ್ತು. मनुष्य का बलहीनता देवर पता आत्मनिगे है. वही परमेश्वर के आत्मा ದೇವರ को ಚಿತ್ತ ಗೊತ್ತು. परमेश्वर का इच्छा पता है. ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ್ವಿ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? वचन हमने पढ़ा था, आपको वाक्य याद ओदिद्वी, है? ನೆನಪಿದೆಯಾ? वचन पढ़ा था, आपको याद है? ಆಮೆನ್. आमेन. ಆಮೆನ್. ಮುಂಚೆನೂ ಈತ ಸುಮ್ಮನಿರ್ಲಿಲ್ಲ. पहले भी वो चुप नहीं थे. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ತಂದ. हमारे लिए यीशु मसीह को वो ले ಇವತ್ತಿಗೂ आए. ಆತನು ಸುಮ್ಮನಿಲ್ಲ. आज भी वो चुप नहीं है. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ? आप समझ रहे हैं तो आमेन कहिए. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ उसी क्षण ದೇವರ ಆತ್ಮನು. पर पवित्र ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ आत्मा. ದೇವರ ಆತ್ಮ. कोई तो कहिए परमेश्वर का ಯಾರಾದ್ರೂ आत्मा. ಹೇಳಿ ದೇವರ ಆತ್ಮ. कोई तो कहिए परमेश्वर का ತಂದೆಯ आत्मा. ಚಿತ್ತವನ್ನ ಬಲ್ಲಾತನು. पिता की इच्छा को जानने वाला. ಏನಿದೆ ತಂದೆ ಚಿತ್ತ? पिता का इच्छा क्या है? ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಂದಿರ, स्वर्ग में रहने वाला मंदिर, ಅದೇ ಡಿಸೈನ್ वही चित्र ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೇಕು. पृथ्वी पर चाहिए. ಆದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡೋರು ಯಾರು? लेकिन ब्लूप्रिंट देने वाले कौन है? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? आप समझ रहे हो? ಪರಲೋಕ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸೋರು ಯಾರು? स्वर्ग के चित्र को निकाल कर दिखाने Size वाले ಕೊಡೋರು कौन ಯಾರು? है? उसका साइज दिखाने वाले कौन ಅಣ್ಣ, है? ತಂದೆ ಹೇಳ್ದ, पिता ने कहा ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿಗೆ पवित्र आत्मा से ನಾನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. मैं नहीं दूंगा. ಇದೇ ಅಜ್ಜನಿಗೆ, ಇದ ಅಜ್ಜನಿಗೆ. इसी बूढ़े व्यक्ति को, ಹಾ. ಅಜ್ಜ ಅಂತ ಏನಂತೀರಮ್ಮ ಹಿಂದಿಲಿ? इसी दादा को, ದಾದಾಕು. ಹಾ, ಇದೇ ಅಜ್ಜನಿಗೆ इसी दादा को ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ प्रारंभ में ही ಎರಡು ಹಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. 2 पत्थर मैंने दिया ಇವ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕ್ದ. था, लेकिन इसने उसे तोड़ दिया. ಈಗ ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. अब मैं नहीं दूंगा. ಎರಡು ಹಲಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ 2 पत्थर पर ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬರೆದಾತನಿಗೆ आज्ञाओं को खोदने वाले को ದೇವದರ್ಶನದ ಮಂಜೂಷದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತ? परमेश्वर के संदूक के ब्लूप्रिंट को ಇಲ್ಲ देने आपको ತಾನೆ? कठिन था? नहीं ಒಂದೇ था. ಶಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಡಬಹುದು. एक ही शॉट में वो दिखा सकते ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆತ. थे, लेकिन वो नहीं ಓ, दिए. ಉಲ್ಲಾಸಿಸಿರಿ. आप उल्लास ನಮಗೊಬ್ಬ कीजिए. ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. हमारे लिए एक मध्यस्थक है. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ इस आत्मा को ಮನುಷ್ಯನ ಬಲಹೀನತೆ ಗೊತ್ತು. मनुष्य का बलहीनता पता ದೇವರ है. ಚಿತ್ತವೂ ಗೊತ್ತು. परमेश्वर का इच्छा भी पता ಈ है. ಚಿತ್ತದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮೇಲೆ, और इस इच्छा के श्रेष्ठता पर, ಈ ಚಿತ್ತದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ इस इच्छा के अनुसार ಈತನಲ್ಲಿ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. इसके अंदर बल नहीं है करने के ಇವನಿಗೆ लिए. ಗೊತ್ತು. ये वो जानते ಯಾರಿಗೆ हैं. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? क्या कोई समझ रहे ಅದಕ್ಕೆ हैं? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ, ಏನಂತ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು? इसीलिए हमने क्या पढ़ा? ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ उनके इच्छा के अनुसार, ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ अपने तारण के अनुसार चलने के लिए ಇವನಿಗೆ ಬಲ ಇಲ್ಲ. इसके अंदर बल नहीं है. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಾಯನ ಆತ್ಮನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? इसीलिए पवित्र आत्मा क्या ನೀನ್ करते हैं? ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡ, तुम गुस्सा मत होना, ನಾನು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿರ್ತೇನೆ. मैं उसके साथ सहभागिता में रहूंगा. ನೀನ್ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ. परमेश्वर तुम गुस्सा मत ಅದಕ್ಕೆ होना. इसीलिए ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ आपके मन ಯಾವುದೋ ಒಂದು में ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ किसी एक कोने में ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ बार-बार ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, प्रार्थना करना है, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, प्रार्थना करना है, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು प्रार्थना ಅಂತ करना ಹಸಿವೆ. है. ऐसा भूख, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? क्यों आप जानते हो? ದೇವರ ಆತ್ಮನು पवित्र आत्मा ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ मनुष्य में ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಆಸೆ ಅದು. वो लाने वाला आशा है. ಯಾಕೆ? क्यों? ಅದು ಆತನ ಚಿತ್ತ. वो परमेश्वर का इच्छा है. ಆತನ ಚಿತ್ತ ಏನು? परमेश्वर का इच्छा क्या है? ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. पवित्र आत्मा से वो कहते हैं, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, बगल में रहने वाले यीशु मसीह से ಅವರು कहते हैं, ನಿನ್ನಂಗ ಆದ್ರೆ अगर वो तुम्हारे जैसे ನಾನು होंगे ಒಳಗೆ तो ತಗೊಳ್ತೀನಿ. मैं उन्हें अंदर ಅವ್ರು लूंगा. ನಿನ್ನಂಗ ಆದ್ರೆ वो तुम्हारे जैसे ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ बनेंगे ಒಳಗೆ तो ತಗೊಳ್ತೀನಿ. मैं उनको अंदर ಯೇಸು लूंगा. ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? यीशु मसीह क्या कहते हैं? ಸ್ವಾಮಿ, परमेश्वर ಅವ್ರು ಹಂಗ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿನೇ वो वैसा बनना है, इसीलिए ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ प्रारंभ हो, ನಾನು इसीलिए ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. मैंने मेरे लहू को दिया ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ है. ಕೊಡು. थोड़ा समय देना. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से पवित्र कहते आत्मा हैं, ने पवित्र आत्मा ಕೇಳಿದ್ಯಾ? क्या तुमने सुना? ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡು. कुछ तो करो. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? आप समझ रहे हो? ಆಗ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು तब पवित्र आत्मा ಸಭಾಪಾಲಕರ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸ್ತಾನೆ. पासवानों की नींद को खराब पवित्र करता है. आत्मनु पवित्र आत्मा ಭಕ್ತರ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸ್ತಾನೆ. भक्तों के नींद को निकालता ಏನಂತ? है. क्या ನಿನ್ನ कह के? ಸಭೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, तुम्हारे कलीसिया के लिए ನಿನ್ನ प्रार्थना ಜನರಿಗಾಗಿ करना, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. तुम्हारे लोगों के लिए ಅವ್ರು प्रार्थना ಅಂಕೆ करना. ಮೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, वह गिनती से बाहर जा रहे हैं, ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ वो ಇದ್ದಾರೆ. गलती कर रहे हैं. ಆಮೆನ್. आमेन. ಅವಾಗ और तब ರವಿವಾರ के ಸುಮ್ಮನೆ दिन ಪಾಸ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಚೆನ್ನಾದ ಸಂದೇಶ ತಂದು ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ऐसे ही पास्टर संतोष अच्छा सा संदेश लाकर आपको इडी नहीं वार, देते. पूरा हफ्ता, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುವಾರ, विशेष तौर पर गुरुवार, शुक्रवार, ಶನಿವಾರ ಗೋಳಾಡಿ संघर्ष करके प्रार्थना करते हुए ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಕಲುಕು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ हृदयों को छूना कह के प्रार्थना करके, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ प्रार्थना करके ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು पवित्र आत्मा के साथ बैठकर
ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರಿ, वचन आपने सुना, ಅವ್ರು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ, गवाही को आपने सुना, ನಂಬಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರು, विश्वास जिन्होंने छोड़ दिया। ನಿರಾಶೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಕರೆಯುವಾಗ मैं जब किसी को कलीसिया बुलाता हूँ, ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬನ್ರಿ ಅಂತಲ್ಲ, दानों को देने के लिए आओ कह के नहीं कहता, ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಕಲಿಕಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. लेकिन आकर आपके हृदयों को बताओ कह के। ಯಾಕೆ क्यों? ಯಾಕೆ क्यों? ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ परमेश्वर के आत्मा के सहभागिता ಅವನ में ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. वैसे उनके जैसे ही हम बनने लगते हैं। ಆಮೇನ್ आमेन, ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ आमेन, ಆಮೇನ್. आमेन। ಹಿಂದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? पीछे अगर आपको समझ आ रहा है, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಇವತ್ತು. बिजनेस का सक्सेस के बताता हूँ, आप सुनिए। ಕೆಲಸದ ಸಕ್ಸಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಇವತ್ತು. काम में सक्सेस के बारे में बताता हूँ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ सुनिए। ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ जिंदगी में ಇವತ್ತು. कैसे यशस्वी पाना है ಅಯ್ಯೋ बताता हूँ, ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತ सुनिए। ದಯೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ? इसमें रहने वाला दया में क्या ಎಷ್ಟು बताऊं? ಆತನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವೋ जितना ज्यादा उनके साथ हम ಅಷ್ಟು बैठेंगे, ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. उतना ही दरवाजा परमेश्वर खोलने लगेंगे। ಆಮೇನ್. आमेन। ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಾ? व्यत्यास आप समझ रहे हो? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಲ್ಲದೆ ನೀನು ಬದಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. पवित्र आत्मा के बगैर आप बदल नहीं ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ सकते। यीशु मसीह का लहू ನಿನ್ನನ್ನು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿತು. आपको योग्य वो ಆದ್ರೆ ಆ बनाता है, ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳೋದು लेकिन उस योग्यता को ख्याल ನಿನ್ನ रखना ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನಿಂದ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. वो आपके शासन से कभी नहीं हो ದೇವರ सकता। ಆತ್ಮನ ಸಹವಾಸದಿಂದಲೇ वो ಅದು. सिर्फ पवित्र आत्मा की सहभागिता से ही हो सकता हालेलुया। है। हालेलुया। ಯಾರಾದ್ರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ कोई तो ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಾ? जोर से एक बार कहिए। ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು, पिता ने कहा, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ ಆಲಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. मंदिर के लिए कितने साल इंतजार किया है। ಆಮೇನ್. आमेन। ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ. कितने साल इंतजार किया है। ದೇವರು परमेश्वर ತನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದದನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ अपने परिपूर्णता को देने के लिए ಅವಶ್ಯ ಬಿದ್ರೆ अगर जरूरी पड़ेगा तो ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಂವತ್ಸರ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಂತತಿ ಕಾಯ್ತಾನೆ. और एक संतति तक भी वो इंतजार करेंगे। ಆದ್ರೆ ನೀನು ಬದಲಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ लेकिन अगर आप नहीं बदलेंगे तो ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. मेरे पास कोई भी नहीं है कि आपको इस्तेमाल वो नहीं करेगा। ತಿಳಿದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. कितने लोगों को वो समझ आया है। ಬೇರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಾತ. परमेश्वर बेलगावी में कोई नहीं मुझे इस्तेमाल करना अगर कहेंगे तो वो नहीं चाहिए कि कहेंगे। ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾದವನು ಬೇಕು. मुझे जो योग्य है वो ಆ चाहिए, ಯೋಗ್ಯತನ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. और उस योग्यता एक ही तरीके से आता है, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ. पवित्र आत्मा का सहभागिता। ಇವನು ಹೇಳ್ದ, ತಂದೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, पिता परमेश्वर कहते हैं, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಬಿಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. फिर से मैं चित्र नहीं ಈಗ दिखाऊंगा। ದೇವರ ಆತ್ಮನ अब पवित्र आत्मा ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? वो क्या कहते हैं? ಆಮೇನ್. आमेन। ನೆನಸದಂತ ಸಂಗತಿ. वहाँ पर सोच से बाहर रहने वाला विषय, ಯಾರು ನೆನಸದಂತ ಸಂಗತಿ? कोई भी उसे सोच भी नहीं ದೇವರ सकता। ಆತ್ಮನ ಕೇಳಿದ, पवित्र आत्मा ने स्वामी, पूछा, परमेश्वर ಯಾರಿಗೆ ನೀನು ಯಾರಂತ ಆರಿಸ್ಕೊತಿ ಅದನ್ನಾರು ಹೇಳ. कौन चुन, ಇದು किसको ಬಹಳ आप चुनेंगे powerful वो तो ಉದ್ದಕ್ಕೆ. कहो। ये कितना बलशाली है आप ಇವ್ರು ಏನ್ देखिए। ಹೇಳ್ತಾರೆ? ये क्या कहते हैं? ನನಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ मुझे जो चाहिए वो है ही नहीं वहाँ पर, ಇರೋನೊಬ್ನೇ. एक ही है, ಮೋಶೆ. वो मूसा है। ಆರೋನು ಅವನಂಗಿಲ್ಲ, हारून भी उसके जैसे नहीं मिरियम है, ಅವನಂಗಿಲ್ಲ. मिरियम भी उसके जैसे नहीं है, ಕಾಲೇಬ್ನೊಬ್ನು ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾವನೆ. कालेब अभी थोड़ा बढ़ रहा ನನಗೆ है। ಬೇಕಾದವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. मुझे जो चाहिए कोई भी वहाँ पर नहीं है। ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, परमेश्वर का आत्मा कहता है, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? क्या आप सुन रहे हैं? ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? क्या आप सुन रहे स्वामी, हैं? परमेश्वर ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, चिंता नहीं, ನೀನ್ ಬರೀ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡು, आप सिर्फ उंगली दिखाए, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಯೋಗ್ಯರನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. मैं उन्हें योग्य बनाऊंगा। ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ? क्या आत्मा के साथ आप ದೇವ್ರು बैठेंगे? ದೇವ್ರು ನೋಡ್ದ, परमेश्वर ने देखा, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದ. वहाँ पर एक मनुष्य है। ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು? ಹಲೋ, वो क्या कर रहा था? ಅವನಿಗೆ ಬರೀ 4 ಆಣೆ ಎಷ್ಟು ಬಂಗಾರದ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತು. उसको सिर्फ 4 ಎಷ್ಟು? आना सोने का काम पता ಎಲ್ಲ था। ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು? आप बताइए। ನೋಡ್ದ, ಅವನಿಗೆ उसको 4 ಆಣೆ ಎಷ್ಟು ತಾಮ್ರದ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತು. वहाँ पर 4 आना काम उसे पता था। ಇವನ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, पिता कहते हैं, ಅಪ್ಪ सुनो, ತನ್ನ ಆತ್ಮ अपने आत्मा को ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? सुन रहे हैं, ಅವನಿಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ उसमें जो है ಪರಲೋಕ ಲೆವೆಲ್ ಅದ್ದು ತಯಾರಾಗೋದಿಲ್ಲ. स्वर्ग के लेवल में तैयार नहीं होगा। ನಿನಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ आप में जो है ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ बेलगावी में ಪರಲೋಕ ಲೆವೆಲ್ ಅದ್ದು ತಯಾರಾಗೋದಿಲ್ಲ. स्वर्ग के स्तर में रहने वाला नहीं है। ಆದ್ರೆ ದೇವರು लेकिन ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, परमेश्वर क्या कहते ನನಗೆ हैं? ಪರಲೋಕದ ಲೆವೆಲ್ ಬೇಕು. मुझे स्वर्ग के स्तर में रहने वाला ನೆನಪಿಡಿ, चाहिए। आप याद ನಿನ್ನ रखिए, ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ आपकी जिंदगी में भी ದೇವರಿಗೆ ಪರಲೋಕದ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ. परमेश्वर को स्वर्ग का मैं स्तर आप देने लेवल का पे- आशा है। ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, परमेश्वर का आत्मा कहता है, ನನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ ಅಪ್ಪ, मेरा एक प्रार्थना ನನ್ನ है, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಲ್ಲೆ ಅನ್ಬಾರ್ದು. अब मेरे प्रार्थना को नहीं मत देव कहना। कहता है, परमेश्वर कहते हैं, ಯೋಗ್ಯವಾದದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊ. जो योग्य है उसे मांगना। ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, परमेश्वर का आत्मा कहता ನನಗೆ है, ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಬೇಕು. मुझे एक अनुमति चाहिए। ಏನು? वो क्या है? ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ? क्यों कह रहा हूँ? ದೇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಆತನ ಆತ್ಮನು ಮಾತ್ರ. परमेश्वर के मन को समझने वाले और कोई नहीं, लेकिन उनका ಆತನ आत्मा ही है। ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ आपके मन को ನನ್ನಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಮತ್ತಾರಿದ್ದಾರೆ? मेरे उतना समझने वाला और कौन ಯಾರು है? ಇಲ್ಲ. कोई भी नहीं ನಿನ್ನ है। ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನ आपके मन में रहने वाले चित्र को ನನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿತದೆ? मुझे छोड़कर और किसे समझ ಯಾರಿಗೂ आएगा? ಬರೋದಿಲ್ಲ. किसी को भी नहीं ಒಂದೇ ದಯ आएगा। ತೋರಿಸು. एक ही दया दिखाना।
ಒಂದೇ ದಯ ತೋರಿಸಿ. एक ही दया दिखाना. ಯಾರನ್ನ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀಯೋ किसकी और उंगली दिखाओगे? ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ, आपका काम खत्म होने तक, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ आपका काम खत्म होने तक ನಾನು ಅವರನ್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ. मैं उनके अंदर आभरण होने जैसे आप अनुमति दो. ದೇವರು परमेश्वर ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. अपने खुद के आत्मा को कभी नहीं कह सकते. ನೀನ್ ಹೆಂಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸುಂದರತೆಗೆ ಒಲ್ಲೆ ಅಂತೀಯ? आप कैसे आपके ही सुंदरता को नहीं ಯಾಕಂದ್ರೆ कहेंगे? ದೇವರು ಆತ್ಮನ ಬದಲಾಗೋದಕ್ಕೆ क्योंकि ಬರೋದಿಲ್ಲ. परमेश्वर और आत्मा बदल नहीं ಆತನ सकते. ಹೇಳ್ದ ಆಯ್ತು, उन्होंने कहा ठीक है, ಇವತ್ತೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. आज ही मैं बात करूंगा. ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ? किसके साथ? ಮೋಶೆ ಜೊತೆ. मूसा के ಮೋಶೆ, साथ. मूसा ಬಾ ಇಲ್ಲಿ. इधर आओ. ಮೋಶೆ ಬಂದ. मूसा वहां पर ಮೋಶೆ आया. ಹೇಳ್ತಾನೆ, मूसा से वो ನೀನ್ कहते हैं ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, तुम्हें वहां पर जाना है. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅದಾನೆ, वहां पर एक मनुष्य ಅವನ है, ಹೆಸರು ಬೆಚಲೇಲನು. उसका नाम बेचलेल है. ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ? मैं पढ़ूंगा, आप सुनेंगे? ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ? मैं पढ़ूंगा कि आप ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ सुनेंगे? ಹೇಳ್ತೀರಾ? थोड़ा जोर से आप ಅವನ कहेंगे. ಹೆಸರು ಬೆಚಲೇಲನು. उसका नाम बेचलूस है. ಮೋಶೆ ಹೇಳ್ದ, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ಗೆ ಅವನೇ ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ. मूसा ने कहा हाँ परमेश्वर पता है, पिछली बार उसने ही मुझे अंगूठी बना. ಮೋಶೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ, मूसा ने वहां पर ऑलमोस्ट कह ಸ್ವಾಮಿ दिया ಅವನಿಗೆ था. 3 ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅವನಿಗೆ. उसे सिर्फ रिंग और उतना ही बनाना आता है, दूसरा कुछ नहीं आता. ಹಲೋ, ಅದಕ್ಕೆ इसीलिए ಮೋಶೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಹೇಳ್ದ. मूसा मुंह खोलने से पहले ही परमेश्वर की आत्मा ने कहा. ತೆಗಿಬೇಡಿ, 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. निर्गमन के पुस्तक उसके 31वें अध्याय में ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल ಏನಂತೆ? किया गया. वो क्या है? ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಅಜೀಬ್ ನಯವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಏನಂತೆ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ರು ಹೇಳಿ. सब मिलकर कहिए. ಕಲ್ಪಿಸೋದೆಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ಕಲ್ಪಿಸೋದೆಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ज्यादा जब हम सोचते हैं तो क्या होता है? ಹಲೋ, ಕಲ್ಪಿಸೋದೆಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ತಾನೆ? ಆಮೇನ್. ಅಂದ್ರೆ उसका मतलब ಇವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ, इसके दिमाग में, ಈ ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋದು इसके दिमाग में जो है, ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. अगर समझ आया ಈ तो आप, ತಲೆಯಲ್ಲಿ, इसके दिमाग में, ಈ ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋದು इसके दिमाग में जो है वो है ಬೆಳಗಾವಿಗೆ, बेलगावी को, ಈ ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋದು इस दिमाग में रहने ನಿನ್ನ वाला, ಜೀವನಕ್ಕೆ, आपके जिंदगी के ಈ लिए ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋದು इस दिमाग में रहने ನಿನ್ನ वाला, ಏಳಿಗೆಗೆ, आपके बढ़ोतरी ಈ के लिए ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋದು इस दिमाग में रहने वाला, ತರೋನ್ ಯಾರು? लाने वाला कौन तरोन है? यारो? लाने वाला कौन है? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು. पवित्र आत्मा. ನೇರವಾಗಿ सीधे तरीके स्वामी, से परमेश्वर. ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ब्लूप्रिंट कैसा है ಹಂಗನೇ. वैसे ही ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏಳು ಕಳೆದ उसे ಮಾಡದೇನೆ थोड़ा भी ಏರ್ಪೇರ್ न करते हुए ಈತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿ, इसके मन में वो ले आता ಅದಕ್ಕೆ है. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೂ. इसीलिए वहाँ पर लिखा गया इन है तलेಯಲ್ಲಿ कल्पना ನಾನು करने के ತರ್ತೀನಿ. लिए. इसके दिमाग में मैं ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ लाऊंगा. ಹೇಳ್ದ, इसलिए यीशु मसीह ने कहा ನಾನು ಕಳಿಸುವ मैं भेजने वाला ಸಹಾಯಕನು सहायक ಬರುವವರೆಗೆ आने तक ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡಿ. यरूशलेम को छोड़कर मत ಯಾಕೆ जाइए. क्यों? ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು अगर छोड़कर ನಿಮ್ಮ जाएंगे ಮನಸ್ಸಿಗೆ तो ತಂಗಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. आपके मन के अनुसार आप सेवकाई ಆದ್ರೆ करेंगे, लेकिन ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आएंगे तो ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. इस मन के अनुसार आप उसे तैयार ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ करेंगे. ಹೋದ್ರೆ आपके मन के अनुसार जाएंगे तो ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ತೀರಾ. आप संस्थाओं को बांधेंगे. ಆದ್ರೆ ಈ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೋದ್ರೆ लेकिन इस मनुष्य के अनुसार ಸತ್ತವರನ್ನ जाएंगे तो ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀರಾ. मुर्दों को आप जी उठाएंगे. ಯಾರಾದ್ರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ कोई तो ಆಮೆನ್ ಅಂತ जोर से ಹೇಳ್ತೀರಾ? एक बार आमेन आप कहिए. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾರ ಆಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? अगर समझ आ रहा है तो आमेन आप कहेंगे. ಸರಿಯಾದ ಮದುವೆ ठीक शादी ಈ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. इस मन में है. ಸರಿಯಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ठीक बिजनेस ಈ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. इस मन में है. ನಿನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಏಳಿಗೆ सही बढ़ोतरी ಈ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. इनके मन में ನಿನ್ನ है. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ आपके बच्चों के ಈ बारे में ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. योजना इस मन में है. ಇದನ್ನು ಓದೋನು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ. इसे पढ़ने वाला सिर्फ एक ही ಪವಿತ್ರ व्यक्ति है. ಆತ್ಮನು. वो पवित्र ನೀನು आत्मा ಅವನ है. ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ अगर आप उनके ಈಗ ನಮ್ಮ साथ ರಕ್ಷಕನಾದಂತ बैठेंगे ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ, अब हमारे- ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, पवित्र आत्मा का सहभागिता, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹವಾಸ, पवित्र आत्मा का सहभागिता. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ अगर इंजीनियर के साथ बैठेंगे तो ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. इंजीनियर के वैसे बात करेंगे. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ डॉक्टर के साथ बैठेंगे तो ರೋಗಗಳ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. बीमारियों के बारे में बात करता है. ಚಿತ್ರಕಾರನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ चित्रकार के साथ बैठेंगे ಚಿತ್ರದ तो ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. चित्र के बारे में बात करता है. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ लेकिन सृष्टिकर्ता के साथ ಸೃಷ್ಟಿಸೋದನ್ನೇ बैठेंगे तो ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. सिर्फ सृष्टि के बारे में ही बात ಸೃಷ್ಟಿಸೋದನ್ನೇ करें. ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. सिर्फ रचना करने के बारे में ही बात करते हैं. ಬೆಚಲೇಲನೇ. बेचलेल
ಬೆಚಲೇಲನೇ, बेचलेन, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಬೆಚಲೇಲನೇ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಚಲೇಲನೇ, ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದಲ್ಲ, आपके योग्यता से नहीं, ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲ್ಲ, आपके भले कार्यों से ದೇವರ नहीं, ದಯೆಯಿಂದಲೇ, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के दया ಆತನ से, ಜನೋಪಕಾರದಿಂದಲೇ, सिर्फ उनके उपकार से, ನೀರಿನ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದಿಂದಲೇ, सिर्फ पानी के बपतिस्मा ಯೇಸುವಿನ से, ರಕ್ತದಿಂದಲೇ, सिर्फ यीशु मसीह के लहू से ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದಲೇ. और सिर्फ पवित्र आत्मा के सहभागिता से. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ರಿ, कोई तो कहिए ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ पवित्र आत्मा का ಸಹವಾಸ. सहभागिता. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ और एक बार ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಪಾಸ್ಟ್ರೆ पासवान जी, ಹೆಂಗಿದು? ये कैसे हो सकता ಯಾಕಂದ್ರೆ है? क्योंकि ಬೆಚಲೇಲನ ಬಗ್ಗೆ बेचलेन के देवर बारे में ಹೇಳ್ದ. परमेश्वर ने कहा 5ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ 5वें वचन में, ಅವನಿಗೆ ದಿವ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು. उसको दिव्य आत्मा देकर. ಯಾರಿ ದಿವ್ಯಾತ್ಮ? ये दिव्य आत्मा कौन है? ದೇವರ ಆತ್ಮ. परमेश्वर का आत्मा. ಅವನಿಗೆ ದಿವ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯೆ ವಿವೇಕಗಳನ್ನು ಸಕಲ ಶಿಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ. ಇವನು ಯಾರು? ये कौन है? ಬಂಗಾರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು. सोने का काम करने ದೇವರು वाला. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, परमेश्वर क्या कह रहे हैं? ಶಿಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರ वहाँ पर शिल्प ಅಂದ್ರೆ शास्त्र, ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾನಂತೆ. इसका मतलब पत्थर पर खोदी करना भी ಸಾರ್, सिखाएंगे. श्रीमान, ಅವನು ಶಿಲ್ಪಿ ಅಲ್ಲ. वो शिल्पी नहीं है, ಅವನು ಶಿಲ್ಪಿ ಅಲ್ಲ. वो ಶಿಲ್ಪಿ नहीं है. ಅವನು ಏನಂತ ಅಕ್ಕ ಸಾಲಿಗನ ಬಂಗಾರದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಈ ನನಗೆ ಅಕ್ಕ ಸಾಲಿಗರು ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಭಯಂಕರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವರು ಅಕ್ಕ ಸಾಲಿಗರು, ಅವರು ಕಮ್ಮಾರರು. ಓಕೆ, ಅಕ್ಕ ಸಾಲಿಗರು. ಇವತ್ತಿನ ಅಕ್ಕ ಸಾಲಿಗ, ये सुनार है, ಇವನು ಶಿಲ್ಪಿ ಅಲ್ಲ. ये शिल्पी नहीं ಆದ್ರೆ है. ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ಹೇಳ್ತಾ लेकिन ಇದ್ದಾನೆ. पवित्र आत्मा क्या कहते हैं? ದೇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? परमेश्वर क्या कहते ಸಕಲ हैं? ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ತೀನಿ. पूरे ज्ञान से मैं उसे भरूंगा. क्यों? ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ज्ञान एक संपन्मूल है, ಆದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು लेकिन पवित्र आत्मा ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ. ज्ञान का मूल है. ನಾನು ಅವನನ್ನ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸುವೆನು. मैं उसे दिव्य आत्मा से भरूंगा. ಮೋಶೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. मूसा बहुत खुश हो गया. ಗಿಟಾರಿಸ್ಟ್ ಬೇಕು, गिटारिस्ट चाहिए. ದೇವರು ಸೂಪರ್ ಗಿಟಾರಿಸ್ಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾವನೆ. परमेश्वर सुपर गिटारिस्ट को दे रहे हैं. ಆಮೆನ್. आमेन. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? क्या कोई समझ रहे ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ हैं? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? क्या कोई समझ रहे हैं? ಅವನು ಶಿಲ್ಪಿ ಅಲ್ಲ, वो शिल्पी नहीं है, ಅವನಿಗೆ ಬೋನಸ್. उसे बोनस. ಯಾಕೆ? क्यों? ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, दाऊद कहता है, ನನ್ನ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ಸನ್ನದ್ಧ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತಾಮ್ರದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನಾನು ಬೊಗ್ಗಿಸುವೆನು. ಆಮೇನ್. आमेन. ಆತನ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು वह दिव्य आत्मा है. ಮುರು ಮಾಡೋನು, ये छोटा सा ರಿಂಗ್ ಮಾಡೋನು. रिंग बनाने वाला. ಬೆಚಲೇಲನ ಮೇಲೆ बेचलेन के ऊपर ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಬಂದ. पवित्र आत्मा उतर आए. ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಬಂದಿದ್ದೆ ತಡ. पवित्र आत्मा आते ही ಓ ಅವ್ನು ಕಟಿತಾ ಇದ್ರೆ वहाँ पर जब वो खोद रहा ಪರಲೋಕದ है, ಡಿಸೈನ್ ಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. स्वर्ग के डिजाइन वहाँ पर आने ಆ लगे ಆತ್ಮನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ. और वहाँ आत्मा आपको दिया ಅದೇ गया ಆತ್ಮ है. ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ. वही आत्मा आपको दिया गया है. ಬಸ್ ಹತ್ತೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ आप बस चढ़ने से पहले ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಕೊಡೋನು ಅವನೇ. कौन सा बिजनेस की योजना देने वाले भी वही ಯಾರು है. ಅಂತ ಯೋಜನೆ ಕೊಡೋನು ಅವನೇ. कौन है कि योजना देने वाले भी वही ಎಲ್ಲಿಗೆ है. ಅನ್ನೋದು ಯೋಜನೆ ಕೊಡೋನು ಅವನೇ. कहाँ पर वो भी योजना वही देते हैं. ಬೇಕಾಗಿರೋನು ಒಬ್ಬನೇ ನಿಮಗೆ, लेकिन सिर्फ एक ही आपको जरूरत है, ದಿವ್ಯಾತ್ಮನ. वो दिव्य आत्मा. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? आप सुन रहे हैं? ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ. पहले ही आपको दिया गया ಆದ್ರೆ है, ನೀನು ಆತನ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆದು. लेकिन आपको उसके साथ समय बिताना है. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ क्या कोई समझ रहा है तो आमीन कहिए. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ अगर समझ रहा है तो आमीन कहिए. ಓ ದೇವರು ಸೇವೆಯನ್ನ परमेश्वर सेवकाई को ಹದ್ದಿನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ एक गिद्ध के पंखों के ऊपर उठाकर जाने जैसे ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. मुझे ऐसे लग रहा है. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ मैं तुम्हें ಆಶೀರ್ವದಿಸಿಯೇ आशीष करूंगा ही करूंगा.